Makokungrenyo ni maglakad na ako papawal kening looban ni tangkay. Sinakay na kaming minibus king makabebe. Yan makasakay na kami. Abeking ka kung pakamala na kinakapata di mabilok. O yan lawen niyo. O yan tas lagu-lagu kung bagya tangkay king wana yung cellphone. Abeke kanu king vlog ko. O yan ako paboring pagilap man king camera ako ni nganti eh. O kapaminingal ko. Tangkay kikewali ko yan, mag-emoji, Diyos ko. Nanong isipan na kaya kanini? Ha? Hay? Tangkay, ayan, nandito na kami sa intersection, dito sa San Fernando. Then, nag-start na rin yung program. Happy birthday, 30 boy! Then, after that, nag-start na yung program. And, of course, may pabring mi dyan. Kaya gawa ming wali kume. Mutput na kami maputing buwak ko. Yan, makaredy na. O, yan, pipo miyak yung buwak, no. O, na yung alaman ka nung bring mi maputing buwak. Kaya, abit na bring mi teka malagu dahil lada ako, be. O, yan, Diyos ko. Ay, minta ako raguking harap. Yung pangay introvert, kumila ko. Ay, yola. Ay, betarekanda ako. Then, pagkatapos, o, yan, din tang na i-Jollibee. O, yan, lagi makasmal. Ay, nga lang problema, kimpieno. Tangkay, may nga na kami, o, yan, iwali ko. Langot yak anong bala mo, kumersyalan, laweng niya ganyan, langot yak, ay, pendurot nepa. Uy, Diyos ko, kanya man, ko, Uy, tatangkay, sino po ni pangay introvert, kuminuli na ako, musinagyan na ako minibaso, yan uling yung social battery ko, wala na. Rugo? Anyay, nisilip-silip na ako mukha ng bintana, lalanan ko makana mo ko penas paksalo kanita.